On Skibidi, bro. We gotta go in. Starstruck po talaga ako, kuya, na. Grabe naman, kuya, yun. Hello! Yeah, so pili lang kayo. It's okay. Pili lang kayo ng mga gifts nyo. Para sa inyo. I think nandito yung isang... Paglabas na mo. Wilson? Yeah! Very masaya po yun, marami po. Yes po. Run to me, 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 run to me,